अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही आपको अपने घरों में आबाद रखे, शाद रखे और खुश रखे। जी आज हम लोग कुछ बातें करेंगे अपने दिल की। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं स्ट्रेस फ्री कैसे हुई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाला बंदा थी। तो छोटी छोटी बात को अगर कोई किसी किस्म की छोटी सी मामूली सी भी बात हो गई है जी, तो उस पे भी मैंने इतनी टेंशन लेनी कि दो दो दिन जो है ना उस टेंशन से नहीं निकलती थी। तो वो जो मैंने अपने कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की अपने ऊपर, उनको तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हुई। तो वो मैं चीज़ें अपनी उन बहनों से शेयर करूँगी कि जो घरेलू मेरे तरह हैं, तो वो ऐसे टेंशन में आ जाती हैं सॉरी। तो उनके साथ मैं बात करूँगी। तो मैं आपको से बात ये करना चाहती थी कि टेंशन लेना जो मसले का हल नहीं होता। ये मुझे समझ में काफ़ी एज गुज़रने के बाद ये चीज़ें आई कि हम लोग जब टेंशन लेते हैं तो हम ऐसे हो जाता है कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें नवाजी हैं, तो हम उनका भी जो है वो शुक्र अदा करना हम पे ना फ़र्ज़ है, एक तरफ फ़र्ज़ है कि अल्लाह पाक ने जो हमें, जब हम टेंशन लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो एक नाशुक्री की सूरत में आ जाता है, नाशुक्री की ज़मरे में आ जाता है। तो ज़िंदगी में ऐसी हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमियां हैं जो आप किसी किस्म की आप कोई फेस प्रॉब्लम आपको फेस होती है, तो आप सबसे पहले आप अपने निचले तबके या अपने से नीचे लोगों को देखें कि उनके पास क्या जो हमारे पास है वो क्या उनके पास है। तो फिर ऑटोमेटिकली जो आपके पास नहीं है, तो आपके पास जो है उसको आपको शुक्र अदा करने का, अल्लाह पाक का जो है वो खुद ब खुद आपके मुंह से जो वो निकलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वो आप भी इम्प्लीमेंट करके अपने जो है ना इस चीज़ से जो वो निकल सकेंगे। यकीन करें, दिमागी जो होती है ना वो टेंशन इस कदर होती है कि वो, मैं कहती हूँ, किसी काम में इंसान का दिल नहीं लगता। तो सबसे पहले जो मेरी टिप थी, तो वो मैंने जो जिसको रेगुलरली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया कि नमाज के साथ अपना तल्लक जो है ना वो अल्लाह ताला के साथ मज़बूत करने का सबसे बेस्ट वे जो होता है ना, अच्छा जो तरीका है, वो एक नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने तौफीक दी कि 5 वक़्त की नमाज अदा करना जो है वो जब से शुरू हुई। नमाज तो पढ़ने के बाद एक और इसमें एक चीज़ है कि आप जय नमाज़ पे ज़्यादा देर बैठें, अल्लाह ताला से बातें करें। आपकी जो भी दुःख तकलीफ़, किसी किस्म की जो भी परेशानी है, वो अल्लाह पाक से आप शेयर करें। तो मैं कहती हूँ कि आपके दिल को सुकून भी मिलता है और आप बिल्कुल जो है ना वो फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे हो जाता है कि जैसे इंसान हल्का-फुल्का हो गया, उसे कोई टेंशन है ही नहीं। तो एक तो ये थी। दूसरी एक चीज़ है कि हम लोग जो है ना किसी बात को लेके बैठ जाती हैं ख़वातीन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपनी केयर नहीं करती, अपने आप को गौर नहीं करती। मैं कहती हूँ जो घरेलू ख़वातीन हैं, ख़ासकर मैं उनकी बात करती हूँ। जॉब वाली तो डेली जो जाती हैं, वो ज़ाहिर-सी बात उनकी मजबूरी होती है, तैयार होना ये है वो है, उनकी एक रेगुलर वो रूटीन बन जाती है। लेकिन जो घर में ख़वातीन होती हैं, उनको तो ये होता है कि सुबह उठे, नाश्ता बनाया, ये काम किया, वो काम किया, वो इसी को अपना समझती है, अपनी कुछ केयर नहीं करती। लेकिन वो भी एक आप कभी आईने में देखें, दो आपने अगर अपने आप को नहीं रेडी ना किया हो, या आप साफ सुथरे कपड़े ना पहने हो, या कंघी ना की हो, तो आप अपना फेस आईने में जाके देखें तो आप और ज़्यादा जो है ना वो उसकी वो टेंशन ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना जो है ना ड्रेसिंग का अपनी लुक वाइज़ जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। हेयर स्टाइल, हेयर कलर, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सैलून में जाएँ, महँगे-महँगे तो ब्रांड्स की चीज़ें लें, शॉपिंग करें, तो वो ही फिर ही आप खुश होंगे। मैं कहती हूँ कि जो अल्लाह ताला ने आपको जितनी इस्तिताअत दी है, उन चीज़ों को आप इस्तेमाल करके भी वो उसमें अपनी खुशी उसमें ढूँढ सकते हैं। और अपन वॉक करने के लिए जाएँ सुबह-सुबह मॉर्निंग में। ये भी नहीं है कि आपके घरों के पास पार्क नहीं है या बाहर नहीं है तो आप वॉक नहीं कर सकते। आप अपनी छत पे जाके सुबह-सुबह का जैसे आजकल का मौसम है बड़ा प्यारा-सा, क्योंकि मौसम चेंज होने को है, दिन सारा दिन गर्मी में होता है, लेकिन मॉर्निंग में बड़ी प्यारी-प्यारी ठंडी-ठंडी हवा होती है। तो आप छत पे जाके थोड़ी देर के 10 से 15 मिनट के लिए भी आप जो है ना उसको कर सकते हैं।
اور تیسری ہے جی جو آپ لوگوں کے بارے میں لوگ نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں یا برا بھلا آپ کے بارے میں رشتہ داروں میں اکثر اوقات ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں 4 لوگ تو کسی کوئی نہ کوئی آپ کے بارے میں اچھا برا کمنٹ دے دیتا ہے، تو وہ کمنٹ جب آپ تک پہنچتے ہیں تو آپ کو برا ظاہر سی بات ہے لگتا ہے، تو مجھے بھی ڈیفینیٹلی وہ لگتا تھا جب پتہ چلتا تھا کہ ہاں بھی فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے، تو میں تو پھر بہت 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 زیادہ غصے میں آ جاتی تھی، ٹینشن میں، غصہ جو بھی اس کو کہہ لیں۔ تو جب سے میں نے اس چیز کو اگنور کرنا شروع کیا کہ کہتے ہیں نا جو کسی کے پاس جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو وہی دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے میرے لیے ان کے پاس نیگیٹو پوائنٹ، نیگیٹو کمنٹس ہی ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ جو آپ کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں نا، تو وہ یا تو وہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں یا وہ آپ سے حسد کرتے ہیں یا وہ عجیب سی ان کی کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ کے بارے میں اچھے کمنٹ نہیں دیتے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ میں یہ تو نہیں کہوں گی ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیں، کیونکہ ریلیشن رشتہ داریوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں وہ آپ ان سے تعلق جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے، تو مجبوری میں کہہ لیں یا جیسے بھی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ جب بھی ملیں اچھے سے ملیں، اخلاق سے ملیں، انہیں شو ہی نہ کروائیں کہ آپ کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے جو انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے غلط، تو اور جب بھی ملیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں، اور اس چیز سے بچنے کا ایک آسان حل بھی یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں میں بزی رہیں تاکہ آپ کسی کے بارے میں کچھ جو ہے نا وہ سوچنے کا آپ کو ٹائم ہی نہ ملے۔ میں نے کہا نا اپنے لیے اچھا پکائیں، اچھا پہنیں، اپنے ہی بارے میں سوچیں، اگر ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں گے تو پھر تو کام ہو گیا۔ یہی چیزیں میں نے خود اپلائی کی تو الحمدللہ جو میں کچھ بہتر ہو گئی، نہیں تو میرا تو اس قدر دماغی توازن وہ کہتے ہیں نا ہل گیا تھا کہ میں تو ہر وقت ایسے مردوں کی طرح پڑی رہتی تھی، جو مجھے تو بہت دکھ ہے، دنیا کے ایسے سارے دکھ جو میں نے مجھے ہی ملے ہوئے ہیں، تو وہ ایسے ہی تھا کہ خود کو ایسے اپنے اوپر مفلسی طاری کر لینا کہ میں ہی سب سے جو ہے مجبور اور میں ہی سب سے دکھی انسان ہوں، تو میں کہتی ہوں اپنے دکھوں سے اپنی تکلیفوں سے خود ہی نکلنا ہوتا ہے، کسی دوسرے بندے نے آپ کو نہیں نکالنا ہوتا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ ایک اور مزید میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی، صبح جلدی اٹھیں۔ اکثر اب ہمارے تو روٹین ہی بن گئی ہے، سب لوگ جتنے بھی ہیں لیٹ اٹھنے کا ایک ہمارے بھی ملک میں ایک رواج ہی بن گیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جب پہلے لوگ جو تھے وہ جلدی اٹھتے تھے، خواتین چاہے مرد، تو ایکٹیو بھی وہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب راتوں کو لیٹ سونا، صبح جو ہے نا وہ لیٹ اٹھنا، یہ سب کی روٹین بن گئی۔ جب آپ جلدی صبح اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، آپ خود فیل کریں گے، آپ فریش اپنے آپ کو فیل کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا۔ مزید میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔